السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، دائما في إطار تصحيح سلسلة تمارين، سلسلة رقم 2 زوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك l'exercice numéro 1 dans le deuxième bac PCSVT/SM. Exercice 1 pour déterminer la vitesse de propagation du son dans l'air. On a réalisé le montage expérimental de la figure 1 dans lequel les deux microphones sont séparés par une distance d. Les deux signaux représentés dans la figure D représentant la tension entre les bornes de chaque microphone sur une distance d1 est égale à 41 cm. عندي ميكروفونين R1 R2 كيبعدو بيناتهم واحد المسافة d 41 سنتيمتر، وعندنا التمثيل ديالو في الشكل رقم 2 ديال كل ميكروفون. هنا بغينا نحاولو نحسبو يعني سرعة انتشار الصوت في الهواء. نعم، الشكل 2 عندنا دو ديال لي غراف، وعندنا لا سونسيبيليتي فيرتيكال اوريزونتال لا ديفيزيون. بطبيعة الحال غادي نحسبو السرعة وبقية الأسئلة اللي جايين. الوغ عندي واحد لوط بارلور فيغور 1 وعندي واحد دو ميكروفون R1 et R2، دونك بيناتهم واحد لا ديستونس d. Premièrement, عندي d'abord la sensibilité horizontale utilisée pour les deux entrées et SH est égal à 0,1 milliseconde par division، الحساسية الأفقية. أولا déterminer à partir de la figure 2 la période de l'onde sonore émise par le haut-parleur، يعني الدور. On déplace horizontalement le microphone R2 selon la ligne delta jusqu'à ce que les deux signaux soient de nouveau en phase pour la première fois et la distance entre R1 et R2 soit D2 est égale à 61,5 cm. A. Déterminer la valeur de longueur lambda de l'onde sonore. B. Calculer la vitesse V de propagation de l'onde sonore dans l'air. يعني هنا غنحاولو نحركو هاد الميكروفون R2 يعني اوريزونتالمون افقيا، بحيث ان يحصلوا على ان هاد جوج الاشاره ديال الميكروفون R1 و R2 يكونوا اون فاز، يعني فيبر اون فاز و لأول مرة pour la première fois. والمسافة R1 R2 هي 61,5 cm. Correction de l'exercice. Déterminer à partir de la figure de la période T de l'onde sonore émise par le haut-parleur. دونك الدور T هنا كنحاول نحدد ليا الموجة، عندي اون فاز بطبيعة الحال، عندي كنحاول لا لونغور دون او بيان المسافة او المدة الزمنية ديال طول الموجة. عندي شحال من تدريجة؟ عندي 1 2 3 4 5 6 ديال التدريجات، سي ديفيزيون، هذا هو التي. نضربوه في لا سونسيبيليتي اوريزونتال اللي هي 0,1 ملي سكوند بار ديفيزيون. دونك غادي نلقى ان تي كيساوي اس اش مضروب في اكس. اكس هما 6 ديال لي ديفيزيون و اس اش هو 0,1 ملي سكوند بار ديفيزيون. اذا عطيني بطبيعة الحال تي لا بيريود تي هي 6 فوا 0,1 هي 0,6 ملي سكوند. les 0,6 10 moins 3 secondes. Deuxième question, بطبيعة الحال تي هي 6 فوا 10 moins 4 secondes. السؤال الثاني هو on déplace horizontalement le microphone بحيث انهم تيكونوا هاد لي دو سينيو يعني en phase pour la première fois. Déterminer la valeur de la longueur de l'onde sonore، يعني طول الموجة لامدا. اذا هنا غادي نستعمل ديك العلاقه ديال دونك هنا عندي الميكروفون ام ار واحد الميكروفون ار 2 بيناتهم لا ديستونس دي 1. هذه في الحاله الاولى كنحاول نبعدو بيناتهم واحد لا ديستونس دي 2 اللي كتساوي من جديد هي 61,5 سنتيمتر، بحيث ان هاد لي دو سينيو ولا لي دو زوند كيبقاو توجور اون فاز. داكور. اذا هنا غادي نحاول نشوف لامدا، شحال من لامدا عندي يعني في la distance entre D1 entre le microphone R1 et le microphone R2. دونك هنا غنطبق ليا بطبيعة الحال لا غولاسيون. دونك دابور هنا عندي D1 ديجا، دونك باش يكون عندي بروميير فوا اون فاز ça veut dire 1 lambda. داكور. دونك 61,5 لا لونغور دوند لامدا هي D2 moins D1. Et 61,5 moins 41 cm اللي هي 20,5 cm.
إذن هنا la longueur d'onde lambda هي 20,5 10 moins 2 mètres, ça veut dire 0,205 mètres. Calculer la vitesse v de la propagation de l'onde sonore dans l'air. Donc on a العلاقة ديالي la vitesse v est égale à lambda sur t. La longueur d'onde lambda 0,205 mètres sur t اللي هي 6 fois 10 à la puissance moins 4. Application numérique. نلقى que v هي 341,66 mètres par seconde. Il y a la vitesse de